नमस्कार बंधुगण आपण मानक रघुनाथ ट्यूटोरियल आउ गोटाए स्वतंत्र अध्याय को स्वागत। आज विषय वस्तु होचे केउं देश में बलात्कारी को केमिति दंड दि जाए बा मृत्युदंड दि जाए से विषय आम मैंने जाना। चलतु बेस डेरी नक आरंभ करदे आज वीडियो को। जदि आपण मैंने आम चैनल को न आसी तेरे यही वीडियो तले रेड कलर बा लाल कलर सब्सक्राइब बटन को दबाई सब्सक्राइब कर दिंतु और पाखे बेल आइकन को दबाई दिंतु, कारण यह द्वारा मु जहाँ भी किसी वीडियो अपलोड करी तार नोटिफिकेशन आपण मैंने प्रथमे पाइपर। हाँ बंधुगण, पूर्वे आपण मैंने शुणी जम्मू काश्मीर निकटस्थ काठुआ नाबालिका गणदुष्कर्म और हत्या घटना समग्र देशवासी को दोहलाई देछि। शिशुओं प्रति बलात्कार परि जघन्य अपराध घटाउथिबा असामाजिक लोक माननकु कठोर अति कठोर दंड दबा उद्देश्य केंद्र कैबिनेट रे शनिवार एक अध्यादेश पालित होइछि बा पारित होइछि। एथि अनुजाई एणिकी भारत में शिशु को प्रति दुष्कर्म करुथिबा अपराधी माननकु मृत्युदंड दियाजिबो। तेबे हाथ न मारी भात मार न्याय रे विश्वर एमिति किछि देश अछि जोठारे बलात्कारी माननकु मृत्यु ठारू बड़ी कठोर दंड दंडित करा जाउछि। वर्तमान आम जाना इंडोनेशिया रे केमिति दिया जाए। 2016 रे इंडोनेशिया रे घटी एक लोमो हर्षणकारी बलात्कार पर एठाकर सरकार नूतन आईन आनी बलात्कारी को नपुंसक बा पुरुष बंध्याकरण कर व्यवस्था करुछंती। देश रे आईन अनुजाई बलात्कारी को अति कम 10 वर्ष कारादंड होबार प्रावधान रही। बलात्कारी नाम सार्वजनीन करा जाउछि। दोषी संपृक्त कारादंड भोगिबा परे मध्य तांको ऊपर नजर रखिबा लगी तांको शरीर रे वैद्युतिक चिप खंजा जाए। जघन्य घटना रे दोषी को मृत्युदंड मध्य दिया जाए। जानिबा उत्तर कोरिया रे बलात्कारी माननकु गुली करी मृत्युदंड दि जाए। व्यक्ति विशेष को दृष्टि रे रखी आईन कानून लागू होउथिबार कहा जाए। तब जानिबा ईरान इस्लामिक पैनल बोर्ड धारा 224 अनुजाई ईरान रे बलात्कारी को जनसाधारण सम्मुख रे प्रथमे फांसी खुंटर बांधी दि जाए, तापर क्रमागत गुलीमाड़ करी मृत्युदंड दि जाए। जदिबा कौन बलात्कारी को पीड़िता क्षमा कर दियंती तथापि संपृक्त व्यक्ति 100 थर चाबुक माड़ मरा जाए किंबा आजीवन कारादंड दि जाए। यही चाबुक माड़ ताहाको जनसाधारण सम्मुख रे करा जाई थाए। नेक्स्ट हम जानिबा सऊदी अरब विषय। देश रे प्रणीत शरियत आईन अनुजाई बलात्कार भली जघन्य अपराध घटाइथिबा अपराधी को चाबुक माड़ मारिबा ठारू आरंभ करी मृत्युदंड देवार व्यवस्था रही। सबु बलात्कार मामला रे यही दंडादेश लागू होई न थाए। मानविक अधिकार संस्था अनुजाई सऊदी अरब रे बलात्कार अभियोग प्रमाण करने लगी पीड़िता को 4 जन प्रत्यक्ष साक्षी उपस्थापन करने को पड़े। अभियोग प्रमाण कर न पारिले मामला को अवैध
ଅବୈଧ ବୋଲି ଧରାଯାଇ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଏ। 2009ରେ ଗଣବଳାତ୍କାର କରିଥିବା ବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିବା ଜଣେ ଯୁବତୀ ପ୍ରମାଣ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ନ ପାରିବାରୁ ତାଙ୍କୁ 1 ବର୍ଷ କାରାଦଣ୍ଡ ଓ 100 ଥର ଚାବୁକ ମାଡ଼ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନରେ ଗତ ବର୍ଷ ତାଙ୍କ ସରକାର ବଳାତ୍କାର ବିରୋଧରେ ଆଇନ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଲ୍ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ବଳାତ୍କାରୀକୁ 25 ବର୍ଷ କାରାଦଣ୍ଡାଦେଶ ଏବଂ ଶିଶୁ ତଥା ଭିନ୍ନକ୍ଷମମାନଙ୍କୁ ବଳାତ୍କାର ମାମଲାରେ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବାର ଆଇନ ରହିଛି। ଗତ ବର୍ଷ 7 ବର୍ଷୀୟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ନାବାଳିକାକୁ ବଳାତ୍କାର ଘଟଣାର 34 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡାଦେଶ ହୋଇଥିଲା। ଏଇ ହେଉଛି ସେହି ନାବାଳିକା। ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ତ ନିୟମ ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ଜାଣିଥିବେ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ପ୍ରଚଳିତ ସାରିଆତ କାନୁନ ଅନୁଯାୟୀ ବଳାତ୍କାରୀଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡାଦେଶ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ତାଙ୍କ ଆଇନରେ। କିନ୍ତୁ ଇସଲାମିକ ଆଇନରେ ବଳାତ୍କାର ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରମାଣ କରିବା ସହଜ ହୋଇନଥିବାରୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ଲୋକ ଏହି ଦଣ୍ଡାଦେଶ ପାଇଥାନ୍ତି। କାରଣ ସେଥିରେ କୋର୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରମାଣ ନ ଦେଇପାରିବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ କଥା କିଛି ଶୁଣାଯିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହାର ଓଲଟା ହେଉଛି ସାଉଦି ଆରବର। ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣ ନ ଦେଇପାରିଲେ ଯିଏ ନିଜେ ଦୋଷୀ ତାଙ୍କୁ ବି ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଥାଏ 100 ଥର ଚାବୁକ। ଏହା ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ଆଉ ଉତ୍ତର କୋରିଆ କଥାଟା ହେଲା କ'ଣ, ତାଙ୍କ ଶାସକ ଯେମିତି କହିବେ, ଉତ୍ତର କୋରିଆ ତାଙ୍କ ଶାସକଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ଚାଲେ। ତାଙ୍କ ଶାସକ ଯେମିତି କରିବା ପାଇଁ କହିବେ ତାଙ୍କର ସେନାବାହିନୀ ବା କର୍ମଚାରୀ ସେମିତି କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଗଲେ କେଉଁ ଦେଶରେ କେମିତି କରାଯାଏ, କେମିତି ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଏ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ସବୁ ବୁଝି ଯାଇଥିବେ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆ ଭିତରୁ କେଉଁ ଦଣ୍ଡଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ବା ଆପଣମାନଙ୍କର ମତ କ'ଣ, ମାନେ ବଳାତ୍କାରୀଙ୍କୁ କେଉଁ ଭଳିଆ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଉଚିତ, ତାହା ଆପଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଲେଖିକି ଜଣାନ୍ତୁ। କେଉଁ ଭଳିଆ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ ବଳାତ୍କାରୀମାନେ ଠିକ୍ ଶାସ୍ତି ପାଇବେ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ବୁଦ୍ଧି ଶିଖିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ପାଇଁ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆଉ ଆମ ଭାରତରେ ଏମିତି କିଛି ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବା ଦରକାର ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ରେପ୍ ବା ଧର୍ଷଣ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇବ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅପରାଧୀମାନେ କିଛି ବୁଦ୍ଧି ଶିଖିବେ ଆଉ ଏଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ରହିଲି। ଜୟ ହିନ୍ଦ।